guys, kita akan berburu menggunakan sub tiger. Gimana keseruannya? Let's go hunting. Ada teman-teman, let's go. Plato. Melayu pisan. Satu guys, menggunakan sub tiger ini. Tadi tidak kerecord guys. Banyak di sini tadi guys. Tadi tidak kerecord guys. Maaf guys, tidak kerecord guys. Ini dia. Alasnya enggak menak guys. Let's go. Ini tepatnya ini. Kita di tebing sekarang bro. Ya bro, lagi bro. Lagi bro. Ada lagi guys. Ada lagi guys di atas guys. Poin 1 ekor. Let's go. Record poin. Terus kena bola-bali no. Bisa no. Bisa wes. Mana Dan? Iya. Oh jangan cuk. Bro, army bro. Lihat guys, lihat di Arab guys. Jatuh guys, jatuh. Tuh. Mibernya sudah melayang-layang. Ada manuk plato. Oke guys, ada burung plato guys. Belum kelihatan. Bentar guys. Layu guys.
Kenapa cowok gede cowok? Reload mau mendek. Bledek ngono iki. Pentalan suara. Pentalan suara. Lah wis tak paski lho. Mak bledek ngono iki. Kurang suwe. Enggak. Enggak. Lembur nih. Ora roh aku nyawane nang ndi? Jarak semene kangen. Orang gue sekup. Mak bledek ngono iki. Apa nih ya? Lu mana era kan miber lo? Oke bro, kita istirahat dulu bro. 1 ekor. Poin. Nggak ada burung bro di sini bro. Udah habis bro. Banyak pemburu bro. Nanti kita lanjut lagi ya. Oke.